पूरा नुआ कलेक्शन टे आसी छे गुटे साड़ी रे डबल ब्लाउज पीस। एटा तो सब बेले एवरग्रीन है पूरा सब बेले चली थी पूरा होलसेल प्राइस कम रेट लागबा पार्सल ला पहुंचबार तक ना हमर ही रिक्स आ कलर तो फुल गारंटी अच्छे शीतल षष्ठी देखि गले तो पिंधि के बहुत ही सुंदर लागबा तो जल्दी जल्दी स्टॉक आउट हो जाउछे हमर पूरा बहुत दूरिया दूरिया पार्सल भी जाउछे बहुत लोग ई कलर टा भी मागुथले बहुते आसी जाइछे पूरा साड़ी रो रेट माने पूरा कमी जाइछे शिपिंग चार्ज फ्री अछि। हेलो फ्रेंड्स इटा हमें आसे जो संबलपुर रवि हैंडलूम के जोहार जे मसाले जय श्री राधे आज हमें किन टाइप रो कलेक्शन देखमा आज हमें कि ने शीतल षष्ठी आउ रज लगे कि हमें नुआ नुआ कलेक्शन माने सब देखमा लेकिन आज हमें कम रेट नहीं देखो मिडिल रेट रे देखमा केनता कि 3000 3500 3200 भितरे हमें देखमा आउ पहला मैं एड्रेस टा कहि दउछे हमर एड्रेस टा हैला संबलपुर बड़ बाजार कुष्टापड़ा रेलवे स्टेशन आरो भी आसले मात्र 5 मीटर पड़बा आउ समले मंदिर आरो आसले बड़ बाजार दुर्गा मंदिर बड़ बाजार ठीक आसी गले भी हमें रिसीव करू छु हमें एड्रेस टा हैला संबलपुर समले मंदिर आउ आज हमें कम प्राइस मीडियम रेंज रो स्टार्ट करमा जेंता हमन 500 700 रु जेंता थीसी कॉटन साड़ी 200 500 रु आउ संबलपुरी साड़ी तमर 700 रु स्टार्टिंग हे जैसी हेंता हमर पाके सब कलेक्शन अछि बेले हेडा आरे वीडियो रे हमें देखेथिलो हेनो भी देखि के ना ऑर्डर करि पारबे या घर के भी आसी पारबे आ हमें हाथे फर्स्ट साड़ी देखाउछु देखो 3000 रु 3500 भितरे देखामा देखन एडा तार आ इतरे ब्लाउज पीस नै आसे ब्लाउज पीस ना आसे मैचिंग ब्लाउज पीस मिले जिबा एडा आसी जिबा 3000 टंका रे आसबा 3000 टंका रे इटा आसी जाउछे देखन एटा उटे आसीला देखन एटा छै सिंगल बॉर्डर रे सब सिंगल बॉर्डर रे एटा देखन इमान थी ब्लाउज पीस नाय आसे आ साड़ी पूरा बढ़िया देइ छे कोणार्क चक्र रे अच्छे 3500 रे आसबा एटा उटे रेड लाइट कलर बहुत एटा भी हाथे चालू छे एटा लंबा चौड़ा बढ़िया रहबा हां बढ़िया रहउ छे लंबा चौड़ा एटा ता आचल रह जाउ छे ए तार भी प्राइस ता आसबा 3400 टंका रे आसी 3400 टंका रे आसी जाउ छे एटा उटे तार बा एटा उटे देखन 2800 रे आसबा रेड रे ग्रीन बॉर्डर आचल आसबा 2800 टंका रे आसबा चल एटा हो छे एहादे पूरा साड़ी रो रेट माने पूरा कमी जाई छे आ गोटे कथा हमर मेन हैला ई साड़ी मानता जे माने नेबे 3000 ऊपर के शिपिंग चार्ज फ्री अछि एटा शिपिंग चार्ज फ्री अछि देखो एटा हो छे फुल बॉडी टा एटा प्राइस टा कना एटा 3000 टंका रे आसी जिबा एटा भी 3000 टंका रे अपन मान को मिल जाउ साड़ी रो कपड़ा कलेक्शन एगरो मोर अछि एहादे रेट माने टिके टिके कमी जाई छी जहा के दरकार बिहा घर लगी भी नै किना रखी पारबे आ पूरा साड़ी रो कलेक्शन पूरा बढ़िया बढ़िया टा आसी जाई छी देखो एटा होची आंचल टा एटा प्राइस टा एटा आसी जिबा 3000 टंका रे एटा ओडे देखो स्टार सप्टा डिजाइन रे आछे आंचल एटा देखो 3500 टंका रे आसबा 3500 टंका रे आसी जाउ छे नेक्स्ट कलेक्शन एटा देखो 3000 रे आसबा येलो कलर रे कॉफी कलर बॉर्डर आचल अछि एटा 3000 टंका रे आसबा 3000 टंका रे अपन मान को मिल जाउ छे एटा ओडे घर तेरा कोटा डिजाइन रे आसी जिबा एटा ब्लू कलर टी ब्लू रे आसबा देखो टी ब्लू रे मेरून रो कॉम्बिनेशन अछि एटा तार आचल आसी जिबा आइ तार भी प्राइस टा हेबा 3100 टंका रे नेक्स्ट एटा पिंक कलर रे ग्रीन रो बॉर्डर अछि पूरा शाइनिंग बॉर्डर देइ छे एटा के जहा गिफ्ट फिफ्ट देले बढ़िया लगबा निजे भी यूज करले भी बहुत बढ़िया लगबा एटा 3100 रे आसी जिबा 3100 टंका रे नेक्स्ट कलेक्शन एटा आसी एटा देखन 3D पैटर्न रे आसी छे रामा ग्रीन रे ब्लू पूरा काम माने पूरा सफा बॉर्डर माने भी पूरा सफा सुता सुती किछि नै भारी एटा आसबा 3000 टंका रे इरे उडे देखुन माछ काती लिख डिजाइन दे छे बेबी पिंक रे अछि मरून कलर बॉर्डर अछि आइतर प्राइस टा 3200 टंका रे आसबा 3200 टंका रे एटा आसी जाउ छे नेक्स्ट कलेक्शन ऑरेंज रे ब्लू रे घर डिजाइन अछि देखुन आइडे भी देखुन 3000 टंका रे आसबा एटा भी 3000 टंका रे देखुन आचो इहादे हमें जेते भी देखु छु 3000 3500 भितरे पूरा बढ़िया बढ़िया कलेक्शन माने जहा की बढ़िया लागु छे नै भी पारबे देखुन एटा मयूर आउ से सफ्टा डिजाइन रे काम टा देइ छे सस्तिक रे आचल ए फुल बॉडी 3200 रे आसी जिबेडा एटा 3200 टंका रे हां देखुन तार बाद नेक्स्ट कलेक्शन हमें देखि रमा एटा सफ्टा डिजाइन रे आसबा आचल 3100 टंका रे आसबा 3100 टंका रे एटा आसी जाउ छे नेक्स्ट कलेक्शन एटा भी गुडे देखुन 3D रे अछि डबल धड़ी रे अछि
3300 रे आसबा 3300 टंका रे देखो এটা হচ্ছে ফুল বডিটা নেক্সট কালেকশন তার বাদ আসিগলা এটা টেরাকোটা ডিজাইন हाँ আছে না टेराकोटा डिजाइन रे से पतर पार डिजाइन देइछे आइडा आसी जेबा 3000 टंका रे 3000 टंका रे আসি যাচ্ছে এটা ওটে एडे भी देखो छोट छोट 3000 रे सप्ताह आसबा छोट छोट सप्ताह रे मयूर अछि হুম एडे भी 3000 टंका रे आसबा হুম नेक्स्ट कलेक्शन परभा डिजाइन ऊपर परभा डिजाइन रे डबल धड़ी एडे भी 3300 रे आसी जेबा এটা 3300 टंका 300 रे टंका रे आसबा देखो डबल बॉर्डर अछि এটা भी 3300 टंका रे আসি যাচ্ছে नेक्स्ट कलेक्शन पिंक सागे ग्रीन रो हाँ एडे भी आसी जेबा 3400 रे 3400 टंका रे এটা ওটে स्टार सप्ता चार डिजाइन सप्ताह डिजाइन रे देइछे परभा डिजाइन पिंक कलर रे ब्लू कलर बॉर्डर अछि হুম समकिरो आचल माने भी पूरा बहुत सुंदर देइछे এটা হচ্ছে ফুল বডিটা এটা প্রাইস 3400 टंका आसबा 3400 टंका रे এটা দেখো রেড রে ব্লু কম্বিনেশন হুম ডবল বর্ডর বি ডবল আছে বর্ডর রে আছে এইটা 3400 রে হি আসবা 3400 टंका रे আসি যাচ্ছে এটা ওটে আসিলা দেখুন কেনটা এটা হচ্ছে সিঙ্গল বর্ডর রে সিঙ্গল বর্ডর রে আছে এটা আসি যাবা 3100 टंका रे আসবা 3100 टंका रे आपण मानकु ई कलेक्शन ना मिली जाଉଛି पिंक संगे ब्लू रो कॉम्बिनेशन আছে जेमा पेपर बॉर्डर ब्लाउज पीस वाला এটা ব্লাউজ পিস वाला हां ब्लाउज पीस वाला देखो দেখুন এটা রাউন্ড টেরাকোটা রে আছে না राउंड टेराकोटा रे আছে पूरे नवा कॉम्बिनेशन ने पिंधले भी बहुत सुंदर लगा कपड़ा क्वालिटी भी एक नंबर আছে फाइन कपड़ा भी আছে হুম ब्लाउज पीस भी आसी जेबा एटा 4000 रे आसबा 4000 टंका रे এটা তার কলর মানে হুম। আচল সেম আসবা যাহাকে যেটা দরকার বেলে ফটো মাগলে মুই দেই দেমি হ্যাঁ। আর এটা আমার দুই অফলাইন আর অনলাইন দুইটা হেসি ঘরকে भी আসিকিনা পুরো দেখিকিনা ভাল সে নাপিকিনা भी नहीं पारबे लंबा चौड़ा भी बहुत बढ़िया रहसी कम रेट रो साड़ी हेले भी बहुत बढ़िया लंबा चौड़ा हेसी आउ कलर रो फुल ग्यारंटी আছে হুম দেখুন আচ্ছা এটা হচ্ছে ফুল বডিটা এটা দেখুন দুইটা আছে উৎকল লক্ষ্মী রে মডেল রে এটা 4200 লেখা আসবা আর এটা 4000 লেখা আসবা পহলা রু যেটা দেখা হেলা হুম আর এটা দেখুন 3700 टंका रे आसी जिबा এটা भी থান कलेक्शन हाँ थान चेक डिजाइन अच्छे बॉर्डर रे হুম आइडा भी ब्लाउज पीस भी आसी जिबा হ্যাঁ आइडा 3700 टंका रे आसबा 3700 टंका रे এটা আসি যাচ্ছে एटा देखुन 4000 रे आसबा এটা 4000 3D टंका रे। पैटर्न रे अच्छे रामा ग्रीन रे হুম देखुन এটা হচ্ছে আঁচলটা আর ফুল বডিটা এটা 4000 टंका রে। 4000 टंका रे आसबा দেখুন ଆଉ এটা দেখুন इहादे हमें ब्लाउज पीस वाला जेंता से देबार थिबा लगी भी निजे भी पिनबा लगी छोट बड़ा रे देखमा ब्लाउज पीस वाला হুম देखुन एटा नबकोठी रे आसी जाय छे এটা হচ্ছে আঁচলটা তার দেখো एटार प्राइस टा 5000 टंका 5000 टंका रे হ্যাঁ। নবকোটি ডিজাইন नबकोठी डिजाइन नवा डिजाइन आसी छे शाइनिंग बॉर्डर पे अच्छे হুম देखुन এটা হচ্ছে তার বাদ দেখুন एटा भी गोटे आसी जिबा সিঙ্গেল বর্ডর 4400 রে आसबा देखुन डिजाइन देखुन बहुत ही बढ़िया लगबा ଏବେ ଯାହା ଦେଖମା ସବୁ ବ୍ଲାଉଜ ब्लाउज पीस वाला देखमा হুম আমার পাখরে 500 700 1000 1200 1500 सब कलेक्शन अच्छे হুম नेक्स्ट वीडियो रे हमें देखेइछु जहाके दरकार बेले स्क्रीनशॉट मारी के नहीं भी पारबे घर के आसे भी सब देखि पारबे হুম इथरो हमें टिके किछि अलगा देखाउछु टिके रेट ऊपर देखाउछु एटा शीतल षष्ठी आ रज लागि হুম देखन এটা হচ্ছে আঁচল। रामा ग्रीन रे एटा तार कलर ऑप्शन आसी जिबा हाँ। मेहंदी रे कॉफी एटा रामा ग्रीन रे ब्लू হুম आई तार भी प्राइस भी है सेम आसबा হুম 4000 एटा सेम আছে দুইটা গুটিয়া কলর খালি अलगा দুইটা 4300 লেখা আসবা হুম এটা ওটাই দেখুন এটা আসি গলা এটা রেড কালার রে हाँ रेड कलर रे आसबा হুম एथे भी ब्लाउज पीस आसबा আর তার প্রাইসটা কেন আছে 4400 टंका रे आसबा 4400 टंका রে इधर আসি केतरे कलर আছে দেখিয়ে দউছে হুম এটা কালার অপশন हाँ দেখুন সেটা রেড কালার হেই সেম আঁচল আসবা যাহাকে যেন কলর দরকার বেলে মুই আঁচল র ফটোটা দেই দেমি হুম এটা রস্ট কালার রে আছে রস্ট কলর রে আসবা এটা আইডা ব্লু স্কাই কালার ব্লু রে আসবা আর প্রাইসটা ସବୁଥିରେ সেম রହୁଛି সেম রহুছে ইহাদে আমি ডবল ধড়ি দেখি দমা হুম ডবল ধড়ি এটা সফটটা ডিজাইন উপরে সফট ডিজাইন উপরে আসিছে দেখুন এটা হচ্ছে আঁচলটা আর ওটা ফুল বডিটা এটা 5500 রে আসবা 5500 এই শাইনিং বর্ডর আছে কাম भी पूरा बढ़िया দিছে সফট ডিজাইন উপরে এটা দেখুন ব্লাউজ পিস রে ওয়ার্ক আসি জিবা এটা ব্লাউজ পিস ওর কাছে আছে দেখুন এটা হচ্ছে কটন পাটা বলে কটন পাট বাকি লাগুছে এটা ব্লাউজ পিস হেবা হুম এটা তার আঁচল হুম আঁচল भी পুরো হ্যাঁ এটার প্রাইসটা হচ্ছে 5700 টাকা 5700 ଟଙ୍କାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଡବଲ border ପ୍ଲସ୍ ବ୍ଲାଉଜ ପିସ୍ ୱାର୍କ এটা भी ওয়ার্ক আছে দেখুন বেবি পিঙ্ক রে সেটা টিকে লাইট রে আছে এটা টিকে বেবি পিঙ্ক রে আছে এথিরে भी ওয়ার্ক আসবা সেম 5700 হ্যাঁ সেম রেট আসবা হুম
देखो देखो ये ब्लाउज पीस वर्क आसी जाउछि फुल जहाँ वर्क के नबार अच्छे जल्दी जल्दी ऑर्डर करूँ हम्म। ना तो जल्दी जल्दी स्टॉक आउट हो जाउछि हमर पूरा बहुत दूरिया दूरिया पार्सल भी जाउछि इंडिया भीतरे भी इंडिया बाहर भी जाउछि इडे उठे देखो इडे उठे पिंक कलर रे पिंक कलर रे डबल डबल भी आसी जाउछि एथिरे वर्क नाही न सेथिरे वर्क अच्छे एटा आसबा हे 5500 रे आसबा आ सेटा 5700 लेखा इडे उठे आसी गेला तार बाद देखो नवा डिजाइन रे नुआ डिजाइन टी आसबा एथिरे भी ब्लाउज पीस आसबा आंचल आइडा होछि फुल बॉडी इडे भी 5700 रे आसबा 5700 टंका रे आपण मान को एटा मिली जाउछि देखो कलेक्शन मान भी बहुत टे अच्छे घर के आसला देखी भी पारबा ना वीडियो रे फोटो भी मागला हम 2-4 लेखा दे देमा एडे भी देखुन 5000 रे आसबा 5000 टंका रे एडे उठे देखो एडे भी देखुन 3D पैटर्न रे आसी जिबा इतार द्राक्ष बॉर्डर सब 5000 लेखा आ देख इतार कलर ऑप्शन केतेटा आसी हम देखिए देमी हां आंचल भी बढ़िया अछि माछा डिजाइन रे हां एटा होछि फुल बॉडी ता देखो डिजाइन करले 5000 टंका आसबा इतार फोटो माने मांगले मैं दे देमी आ इतार आंचल माने है सेम आसबा ताले मैं नाइ खोली के देखाउ छ आ जहा के दरकार बेले देखो फोटो मांगले दे देमा या घर के आसले तो सब देखि पारबे देखो एटा सब सेम रेट आसबा एटा सब 5000 लेखा आसबा बॉक्स पैटर्न रे एटा देखो नर्तकी डिजाइन रे अछि नर्तकी डिजाइन रे अछि आइतार आंचल ला देखमा देखो एटा होछि छोटी कामी लागबा एटा फुल बॉडी ता एटा प्राइस ता इधर प्राइस 5000 टंका एटा भी सेम 5000 टंका रे एटा कलर ऑप्शन रे आसी जाउछि ने 5000 आ गुटे भी कलर अछि ग्रीन कलर रे आसी जिबा देखो एटा गोटे ग्रीन कलर रे सेटा थिला पिंक कॉफी एटा ग्रीन एटा रेड रे भी आसी जिबा चारटा कलर आसी जाउछि चारटा कलर आसी सेम 5000 टंका रे आसी जिबा माछा बॉर्डर रे देखि देमा एटा थिला फुल बॉर्डर रे एटा माछो बॉर्डर रे आसी गला देखो माछो बॉर्डर रे अछि रामा ग्रीन रे रेड रो कॉम्बिनेशन अछि एटा होछि स्टाइलिंग पूरा बहुत सुंदर आउछे कार्टून पाटोले की पूरा लागी जिबा पिनले शीतल षष्ठी देखि गले तो पिन्ही के ना बहुत ही सुंदर लागबा आइतार भी प्राइस में जेते देखाउ छ तो 6000 आसबा ओइटा जहां नेला 6000 टंका रे आसी जिबा देखो इनो ऑनलाइन रो भी सुविधा अछि आपण माने दूरिया जदी रहू छन तो ऑनलाइन भी करि पारबे देखो हे बरजात्री डिजाइन अछि एटा भी आ सेम 6000 टंका आसी आ आंचल ले देखो आंचल भी जेना ने देखबा इटा ना भाबी कि खराब अछि बोली बड़ बड़ आंचल आसबा हमर वीडियोटा लम्बा हे जिबा बोली करे हम कलेक्शन देखाबा लागि हम टिके आंचल माने नै देखाऊ कि घर के आसले सब देखि पारबे देखो नाला फोटो मांगले भी तो मिली जाउ फोटो भी पूरा मिली जिबा एटा भी गुटे देखो बॉक्स बटन रे अछि सेम 6000 लेखा आसबा जेनटा भी नै पारबे देखो इरा उठे इरा उठे स्काई ब्लू अछि एटा इरा से पाटर कलर दै छै ना पूरा पाटर कलर दै छै छोट छोट काम माने हे छै देखो आ इतर आंचल टिके कपड़ा क्वालिटी आज्ञा बहुत ही बढ़िया रहबा एंता किछि भी खराब नै बहुत ही सुंदर लागबा आ कलर तो फुल गारंटी अछि देखो इटा 6000 टंका रे 6000 टंका रे आसबा इटा उठे तार बात आसी गेला देखो येलो कलर सेम 6000 टंका इटा उठे रामा ग्रीन रेड सेम 6000 टंका 6000 रे आसबा सब एरे उठे छोट छोट एनिमल पैटर्न ऊपर सेम 6000 टंका रे आसबा देखो जहा के जेना बोला टिक चिन्ह न आटिके जल्दी जल्दी खाली बुकिंग करू आपन को सबु रो प्राइस तो कुहा होचे बहुत बढ़िया प्राइस पिनु लागु सेम 6000 इरे उठे आसी होला इरे उठे स्काई ब्लू कलर रे हां आइता देखो हे सेम 6000 आसबा आंचलटा रेड कलर रे होचे आइटा होचे फुल बॉडी टा देखो एटा भी सेम 6000 रे आसबा देखो पूरा पाटो साड़ी रो ग्लेज आसी कम रेट हेले भी कि नहीं पूरा कपड़ा क्वालिटी पूरा एक नंबर रहबा कपड़ा पूरा मेंटेन रहबा देखो नवकोठी रे आसी एटा डबल बॉर्डर ने नवकोठी डिजाइन डबल बॉर्डर रे नवकोठी डिजाइन आसी जाईसी कोणार्क पैटर्न रे आइतार आंचल टा टिके देखमा देखो आंचल भी बढ़िया लागबा पूरा आइटम एंता डबल धड़ी तो पूरा सह सह पीस अच्छे सब देखि नहीं देखो नी पूरा सबु पूरा अच्छे डबल धड़ी रे ई सबु अच्छे हमें तो सबु एंता देखे नहीं पारो हमें वीडियो लगी किछि किछि देखे दउछु इडे देखो नहादे आसी गला विचित्रापुरी देखो विचित्रापुरी रे एटा व्हाइट ब्लैक रे कॉम्बिनेशन रे अच्छे एटा तो सबु बेले एवरग्रीन है पूरा सबु बेले चलीथि बहुत पसंद करसन एटा जेते आले भी नहीं पूरे स्टॉक आउट हो जाईसी एटा प्राइस ता 6000 आसबे एटा दुटा कलर अच्छे दुटा कलर रे भी अच्छे ओटा देखो उत्कल लक्ष्मी रे आसपास स्टैंडर्ड बॉर्डर रे सब बेले तो डबल धड़ी हमें देखाउथनो इथरो स्टैंडर्ड बॉर्डर रे आसी जाई छी एटा होची आंचलटा एटा होची फुल बॉडी टा देखो आइता प्राइस ता 7000 टंका रे आसीबा 7000 टंका रे आसी एटा ओडे देखो ब्लाउज रे वर्क अछि एटा ब्लाउज पीस वर्क अछि डबल धड़ी आसबा ब्लाउज पीस वर्क अछि आ आंचल
উৎকল লক্ষ্মী এটা দেখুন ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক আছে সেম এটা সেম প্রাইস রହୁଛି সেম নাই এটা 7300 আসবা আর সেটা 7000 7000 হ্যাঁ 7000 আসবে সেটা সেটা 7 আর এটা 7300 ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক লাগি না হ্যাঁ এটা ଗୋଟେ দেখুন নেক্সট কালেকশন এটা ଗୋଟେ স্ট্যান্ডার্ড বর্ডর আছে স্ট্যান্ডার্ড বর্ডরে তোমার পিঙ্ক রে ব্লু কলর কম্বিনেশন আসবা আঁচল এটা হচ্ছে ফুল বডিটা দেখুন এটা প্রাইসটা 7000 টঙ্কারে আসবা 7000 টঙ্কারে আসি যাচ্ছে নেক্সট কালেকশন এটা ଗୋଟେ দেখুন এটা আছে বতক ডিজাইন হ্যাঁ আছে বতক ডিজাইন রে আছে হে স্ট্যান্ডার্ড বর্ডরে আইতার আঁচলটা আঁচল মানে পুরো সবু বড় বড় আঁচল দেউছে সুন্দর সুন্দর আঁচল দেউছে এটা বি হাই সেম 7000 টঙ্কা আসবা সেম 7000 টঙ্কারে আসি যাচ্ছে এটা ଗୋଟେ দেখুন এই ডিজাইনটা তো বি বহুত হি বঢ়িয়া লাগছে এটা ডবল সাইন টোন কলর রে আছে দেখুন আঁচল এটা হচ্ছে ফুল হাই বডি সেম আসবা 7000 7000 টঙ্কারে হ্যাঁ এটা ଗୋଟେ তার বাদ ইয়েলো রে মেরুন র কম্বিনেশন এটা দেখুন এটা স্কর্ট বর্ডরে নাই না ডাইরেক্ট আছে মাছা বর্ডর আর এটা হচ্ছে আচ্ছা তার আঁচলটা দেখুন এটা বিয়াঘর লাগি বহুত হি বঢ়িয়া লাগবা এটা প্রাইসটা কানা রହୁଛି হাই সেম 7000 আসবা 7000 টঙ্কারে ইহাদে আমি কিছিটা নবকোঠি দেখি দেমা দেখুন নবকোঠি এটা নূয়া নূয়া কলর রে এটা বি 7000 রে আসবা নবকোঠি রে হ্যাঁ দেখুন গোটে র আমি আঁচল খোলিকিনা দেখিয়ে দেমি সেম 7000 নে হলো সব হ্যাঁ দেখুন যেটা নেলে 7000 টঙ্কারে নবকোঠি র এটা দেখুন চারটা পাঁচটা কলর মানে আসি ଯିବା আর ফুল ফটো মাগলে বি হ্যাঁ মিলি ଯିବା দেখুন নবকোঠি যাকে পছন্দ এটা মানে নেই পারবে দেখুন নূয়া নূয়া কলর রে আসি যাইছে আর সেম 7000 টঙ্কারে আপন মানকু মিলি যাଉଛି এটা ওটা বি এটা কফি রে অরেঞ্জ র কম্বিনেশন আছে বহুত দেখুন সুন্দর লাগবা তার এটা ব্লাউজ ডবল ব্লাউজ পিস वाला আসি যাইছে ডবল ব্লাউজ হ্যাঁ দেখুন এটা ওটে নূয়া কালেকশন তে আসিছে দেখি দেম আপন মানকু দেখুন 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 ডবল ব্লাউজ পিস আসবা দেখুন গুটে শাড়ি রে ডবল ব্লাউজ পিস গুটে ওয়ার্ক আর গুটে প্লেন আসি যাଉଛି স্ট্যান্ডার্ড বর্ডর পুরো বহুত বঢ়িয়া লাগবা এটা নয়া কম্বিনেশন আছে এটা বি আসি ଯିବା 7500 রে প্রাইস বি বঢ়িয়া রହୁଛି না হ্যাঁ পুরা নেই কই পারবে যেনতা হেনতা পুরা হোলসেল গোদাম রেট এটা বি ডবল ব্লাউজ পিস আসবা গোটে তো খুলি কিনা দেখলো যাহাকে দরকার বলে ফটো মাগলে দেই দেমা সেম 7500 7500 এটা ওটে আসি গলা দেখুন এটা বি ওয়ার্ক আসবা ব্লাউজ পিস রে ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক वाला এটা হচ্ছে আঁচলটা তা আর ওইটা দেখুন এটা ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক আসবা রে আইতা প্রাইসটা 7500 আসবা সেম 7500 টঙ্কারে আপন মাঙ্গো এটা মিলি যাଉଛି দেখুন এটি বি ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক আসবা এটা ওটা শাইনিং কালার আছে না আর এই ডিজাইনে কটন এইটা কটন ফুল টিস্যু বি আছে আইসি এই কালার রে এথরে বি ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক আছে 7000 রে আসবা এটা 7000 রে আসবা দেখুন এটা হচ্ছে আঁচলটা এটা দেখুন ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক থাই করে এটা 7000 টঙ্কা 7000 টঙ্কা দেখুন 7000 টঙ্কারে আপন মানকো এটা মিলি যাଉଛି এবে ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক বি বহুত কম কম প্রাইস রে আসি যাଉଛି এটা ওটে এটা বি গুটে স্ট্যান্ডার্ড পড়ারে 7000 রে আসবা 7000 টঙ্কা তো বহুতটি কালেকশন আছে সবুতে তো দেখেই নাই হুই দেখুন এটা গোটে আড়ধড়ি রে এটা বি আসি ଯିବା তার বি কলর মানে বহুতটি আসি ଯିବା সবু এন্তা আমি খুলি খুলি দেখামা বলে তো বহুত লেট হই ଯିବା আইতা 8 বর্ডর প্রাইস এবে কানা আছে হেই 7000 রে আসি সেম 7000 টঙ্কারে আইতার বি সবু কলর অপশন ডিজাইন মানে বহুত এটার বি 8টা 10টা কলর আসি ଯିବା আঁচল কেনতা রহছি দেখুন আমি দেখিয়ে দଉଛି গোটে এটা হচ্ছে দেখুন আঁচলটা তা এটা যেটা নেলা 7000 টঙ্কা আসবা ইতার বি কলর অপশন মানে বহুতটি আসি যাইছি আর ডিজাইন বি টিকে টিকে সবুতে চেঞ্জ রହୁଛି না হ্যাঁ টিকে টিকে ডিজাইন মানে চেঞ্জ রহেবা সেম 7000 টঙ্কা এটা ওটা দেখুন স্টার সফটওয়্যারে স্টার সফটটা দেখুন আসি গলো স্টার সফটটা আর ইতার আঁচলটা আমি দেখি দেবা দেখুন সিঙ্গল এটা ঝুঁটি কাম হইছে আর এটা সিঙ্গল স্টার সফটটা সিঙ্গল স্টার সফটটা আছে 8000 টঙ্কা রে আসবা 8000 টঙ্কা রে এটা আপন মানকো মিলি যাଉଛି তারপর ডবল স্টার সফটটা আছে এটা 8.5 রে আসবা 8500 টঙ্কা এটা 9300 রে আবা 9300 টঙ্কা রে দেখুন আজিকালি ভিডিও কি বিনা 8300 রে আবা আর আপন মানকো কেন কালেকশন ভলা যদি কমেন্ট সেকশন রে জଣାবি আর আকি কেন টাইপ র কালেকশন দেখবারি চাହୁଛନ୍ତି কমেন্ট সেকশন রে জଣାবি কমেন্ট করবে যে আমি হেটা আনমা দেখো এটার প্রাইসটা এটা বি 9300 রে আবা 9300 তারপর এটা বি এই সেম 9300 রে আবা 9300 টঙ্কা রে এটা আসি যাଉଛି এটা বি দেখুন এটা ওটে 8300 রে আবা 8300 টঙ্কা এটা ওটে দেখুন পুরো নয়া কালেকশন তে আসিছে ব্লাউজ পিস রে ওয়ার্ক আছে এটা স্টার সফটটা থাই গরি স্টার সফটটা থাই কিনা স্ট্যান্ডার্ড বর্ডর হেই কিনা ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক আছে আর রেট भी बहुत कम আছে দেখুন এটা ব্লাউজ পিস পুরা হেভি ওয়ার্ক দেইছে
দেখুন নୂଆ ডিজাইন ର ନୂଆ ওয়ার্ক ଡିଜାଇନ ରେ ଆସିଛି ଏଇତାର ପ୍ରାଇସ୍ ଟା ହଉଛି 9300 ଟଙ୍କା 9300 ଟଙ୍କାରେ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଏଇଟା ମିଳି ଯାଉଛି ଦେଖୁন ଏହାଦେ ଆମେ କିଛି ମିକ୍ସ ପାଟ ଦେଖିବା ପାଇଁ ତା ତ ବହୁତ ଟେ କଲେକ୍ସନ ଅଛି ଡବଲ ଧଡ଼ି ବ୍ଲାଉଜ ପିସ୍ ୱାର୍କ ବାଲା ବହୁତ ବହୁତ ଭେରାଇଟି ଆସିବ ଘରକେ ଖାଲି ଭିଜିଟ କରun ଜାନି ପାରବେ ଆମର ତ ଦୁଇଟା ହଉଛି ଅନଲାइन ଅଫଲାइन ଆଉ କିଛି ବି ଡରବାର ଇଏ ନାହିଁ ନା ଯେ ବି ଘରକେ ଆସିଲେ ବି ନେଇ ପାରବେ ଅନଲାइन ବି ମଗେଇ ପାରବେ ଆଉ ଆମର ତ ଏଡ୍ରେସ ଟା ନମ୍ବର ଟା ଶୋ ହଉଛି ସମ୍ବଲପୁର ବଡବଜାର କୁଷ୍ଟାପୁର ଆସିଲେ ବି ଘରକେ ଆଉ କିଛି ବହୁତ ଲୋକ ପଚରାଉଛନ୍ ଆମେ ଯଦି ମଙ୍ଗାମୁ ଆମେ ପଇସା ପहला दे देबो बोले हमर पार्सल ना आसले केनता करमु नाही पूरा पार्सल ना पहुंचबार तक ना हमर ही रिक्स देखो एटा सब आसी जिबा 9500 एटा 9000 रे आसबा एटा 9500 डबल धड़ी एटा 9000 रे आसबा सिंगल धड़ी এটা ওটা আসিগলা দেখুন সিঙ্গল বর্ডার এটা एटा भी 9000 रे आसबा 9000 এটা মিক্স পাট হয় हां मिक्स पाट एटा 90 कोठी 9300 रे आसबा এটা ওটা দেখুন শাইনিং তো মস্ত पूरा আছে बहुत बढ़िया लागबा देखुन আইতা প্রাইসটা एटा 10500 रे आबा এটা ওটা তার বাদ দেখুন এটা ডবল বর্ডার রে আছে এটা প্রাইসটা 10000 রে 10000 টঙ্কারে তার বাদ আসিগলা মিনি বুটি मिनी बुटी देखुन দেখুন মিনি বুটির এবে কালেকশন দেখি দেব पूरा देखुन नवा कलेक्शन कलर टे आसीचे बहुत ही सुंदर लागबा দেখুন বহু জন কমেন্ট করুଥିଲେ 6500 रे आसबा 6500 रेट माने हारे टिके टिके कमी छे जेंटा 7500 7.5 थिला इहादे टिके कमी जाई छे এটা 6500 টঙ্কারে 6500 रे পুরা 1500 সিওর কম রে আছে हां না हां দেখুন বহু জন কমেন্ট করଥିଲେ কি মিনি বুটি উপরে কালেকশন আনুন বলি এটা আসি যাইছে बहुत लोग ई कलर टा भी मागुथले बहुते आसी जाई छे जहा के नेबार আছে जल्दी ले नाउ গোল্ডেন কালার রে एत के আছে बहुते আছে हमें दुई चारटा देखे दो सैंपल लागी হ্যাঁ चैनल पाटो किछि देखि देमा এটা অরিজিনাল পাট हां एता रेट शो नै करू मैसेज कलिया फोन कले बतई देमा দেখুন অরিজিনাল পাট এটা আসি যাইছে আর যার আঁচলটা ফটো জাগে দরকার बोले दे देमा एटा टिके एकला टिके खुली नै होय तो হ্যাঁ एटा ब्लाउज पीस रे वर्क भी आसी जिबा ई सब ओरिजिनल पाटो रे आसबा এটা ফটো মাংলে ফুল ফটোটা আপনাଙ୍କୁ মিলি যাবে এটা ওটা দেখুন এটা পুরো সে টিস্যু বলিয়া সাইন सु আছে बोले हापरे लागबा आ नर्तकी अछन মস্ত লাগুছে দেখুন পিঙ্ক রে গ্রিন রে কম্বিনেশন আছে এটা ওটা আসি গেল দেখুন রামা গ্রিন পার্পল কলর কম্বিনেশন নয়া নয়া কলর কম্বিনেশন রে एथे भी वर्क আসি अछि যাইছে पांच बॉर्डर एटा भी नुवा कॉम्बिनेशन एंता ही आचल आसी আঁচল দেখুন देखुन আঁচল পুরো ओरिजिनल पाटो रे एंता ही आचल आसी হুম काना कि एकला टिके खुली के देखे नै होय त बोले हमें टिके खुली नै पारू আইতা जे প্রাইসটা नहीं कहूं पर मैसेज এটা करले कि message फोन call करले कले कोहा हेबा हां ठीक तार बाद? गोटे नहीं है कॉटन टे এটা ওটা আসি গলা দেখুন एटा उडे देखो এটা ওটা আসি গলা এটা ওটা বি মস্ত কলর एटा कि हाफ टिश्यू है प्योर पाटो रे हाफ टिश्यू है হ্যাঁ হাফ টিস্যু এটা প্রাইসটা इधर प्राइस टा भी नहीं कहूं হুম एटा उडे देखो एटा कॉटन बाप्ता কটন বাপ্তা जन कॉटन पाटो जेनता कहा हेसी হ্যাঁ এটা হচ্ছে আঁচলটা আউ এটা ফুল বডি फुल बॉडी टा आसबा एटा छोट छोट काम रे अच्छे एटा आसबा 7000 टंका रे 7000 টঙ্কারে एटा स्टैंडर्ड बॉर्डर रे आसी जिबा एटा भी आसी जिबा 7000 टंका रे 7000 এটা एटा 6500 रे डबल धरी नबा कोठी এটা ওটা আসি গলা দেখুন এটা ডবল বর্ডার রে আসি যাচ্ছে এটা एटा भी 6500 रे आबा 6500 টঙ্কারে এটা এটা দেখুন কটন টিস্যু এটার भी रेट নাই कहूं बहुत रेट कमी जाईछि এটা প্রাইসটা কানা আছে इधर प्राइस टा নাই कहूं एटा फोन करले कि मैसेज करले बतामा इधर रेट बहुत कम अछि एटा ब्लाउज पीस रे वर्क भी आसी जिबा এটা ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক বি আসি যাচ্ছে দেখুন কটন एटा बहुत टे कलर अछि एटा भी 100 पीस बाहरबा एटा गुड देखुन केदारनाथ डिजाइन अछि দেখুন কেদারনাথ ডিজাইন এটা পিঙ্ক কালারে আছে पिंक कलर रे आसी छि देखुन पर्पल पिंक रे अछि এটা হচ্ছে আঁচলটা আর এটা হচ্ছে ফুল বডি আর কল কি মেসেজ করলে এটা পুরো হোলসেল প্রাইস লাগবে पूरा होलसेल प्राइस कम रे कम रेट लागबा देखुन দেখুন एटा हमर साड़ी ऊपर लास्ट कलेक्शन है देखुन एटा सब आमे देखे देलु जते देखाबार कम रेट रे भी हमर पाखे अछि देखुन ड्रेस सेट रे एटा सेट आसबा जेनटा कि 220 सीसी हमर 240 कपड़ा अछि एटा देखुन 800 टंका रे आस এটা 800 টাকার 800 टंका रे सेट आसबा अटैच আছে पैंट उन्नी एटा देखुन 800 टंका रे आसबा দেখুন ড্রেস পিস র কালেকশন আসি আছে এটা পুরো ড্রেস সেট পুরো एटा देखुन 1200 टंका रे आसबा 1200 টাকারে देखुन एटा कलर ऑप्शन माने तार आसीबा एटा ऑनलाइन ऑफलाइन दुइडा होउची हमर सब 1200 टंका रे आसी जिबा দেখুন যেটা নেলে এটা 1200 मैं টাকারে गोटे खुली केना देखै दउछे एटा सब 240 आसबा हमर कपड़ा কপড়াটা 240 240 आसबा हां गाउन जेनटा हेबा पूरा केते लंबा चौड़ा रहउछे देख এটা হেলদি থিলে বি পুরো पूरा हां हां समस्त के हेबा देखुन एटा दुई पुर अछि हां केते अछि कपड़ाटा देखो
এটা 240 240 आसवा एटा जेंटा नेले 1200 तर सब पूरा अच्छे एटा कॉटन पाटरी भी हमर पाके आसी जाई छे 4300 रे आबा 4500 रे आबा कॉटन पाटरी भी कलेक्शन आसी जाई छे एटा 4300 रे आबा 4300 टका एटा देखुन 3200 रे आबा रामागिनी रे एटा पूरा बहुत कलेक्शन अछि घर के खाली विजिट करूं जानि पारबे आ इनके विजिट कले तो आउ भी बहुत सारा कलेक्शन अच्छे देखि पारबे आ आज तो लो प्राइस रो साड़ी माने ना देखिन बाकी बहुत सारा मिली जिबा इनो सब जिनिस मिली जिबा हमें कम रेट रे नहीं देखे तो फ्रेंड्स आज लगी एतकी थिला वीडियोटा पसंद आसला वीडियो के लाइक करूँ शेयर करूँ और हमर चैनल रेमंडा संबलपुरी साड़ी के प्लीज टिके सब्सक्राइब करूँ।